बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। चैनल कमाने के लिए है, चैनल कमाने की बातें करने के लिए है, चैनल इन्वेस्टमेंट की बातें करने के लिए है, चैनल ट्रेडिंग की बातें करने के लिए है, चैनल में आपके बढ़ने के लिए आपको राय, एडवाइस या कुछ भी आप समझ लीजिए वो देने के लिए, और अपनी पूरी कोशिश के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने आता हूँ। ज़्यादातर टेक्निकल बातें नहीं किया करता। मैं तो आपको सिंपल अल्फाज में जो कुछ भी मुझे समझ आता है, सब कुछ कर लेने के बाद मैं आपको वो समझाता हूँ, बताता हूँ। अगर वो आप कर लेते हैं, आपके फ़ायदे में चला जाता है, तो ये मेरी वीडियो की कामयाबी है। अदरवाइज़ मेरी वीडियो किसी काम की नहीं है। और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये मैं अपने लिए सोचता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी किया करें, इसको देखा भी पूरी किया करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आज जो गोल्ड का रेट है वो 2,13,470 रुपये रवे का बाइंग है, और रवे की सेलिंग जो है वो 2,14,070 रुपये है। ये सुबह अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम की बात है, तकरीबन 10 बजे के करीब। और जो पीस का रेट है वो 2,14,860 रुपये बाइंग और 2,15,560 रुपये सेलिंग। 2,50,000 तक सोना जाएगा या नहीं जाएगा, इस पर बात करते हैं। असल में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें 2,50,000 तक जाने की वजूहात बताई थी। एक साहब ने, बड़े समझदार आदमी हैं, अच्छे हैं, और लॉजिकली वो बातें बड़ी सही कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का भी कोई ऐसी डेवलपमेंट, कोई ऐसी प्रोग्रेस पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर नहीं हो रही कि जिसको हम बेस बनाकर हम ये कह सकें कि स्टॉक मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ी है। तो इसकी ये वजह सॉलिड ये है। इसी तरह डॉलर के नीचे आने की कोई भी ख़ास वजह हमें समझ नहीं आ रही IMF के कर्ज़े के अलावा। और वो कर्ज़ा भी कितना है ये आपको खुद समझ है, कितना अरसा ये रह सकेगा मामलात, ये भी आपको समझ आ सकती है आसानी से कि ये तो 71 अरब डॉलर कुछ भी शय है ही नहीं, पाकिस्तानियों के सामने खा जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तो ये जो कमी आ रही है डॉलर के अंदर, और इसी तरह स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, ये एक टम्परेरी सा फेज़ है। और हो सकता है कि डॉलर जो है वो फिर से बढ़ना शुरू कर जाए, और फिर आपका गोल्ड में भी इजाफा होना शुरू हो जाए। इसी तरह जो आपका इंटरनेशनल मार्केट है वो भी कुछ बूस्ट कर रही है, बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ आई है और नीचे की तरफ जाने का नाम नहीं ले रही। तो इसलिए भी ये उनकी बात बिल्कुल सही साबित हो सकती है। 2,50,000 तक भी जा सकता है, मैं उसे सेकंड करता हूँ, लेकिन कब जाता है, कैसे जाता है, ये एक अभी सवालिया निशान है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है। बहरहाल जिन्होंने सोना बेचना है उनको चाहिए, यानी कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत के तहत बेचना चाहे तो ठीक है, वरना होल्ड करना बहुत बेहतर है। और अभी ख़रीदने वालों को मैं फिर यही कहूँगा कि अभी नहीं ख़रीदें यार। ये तो एक जो चीज़ 2,50,000 की आपको बताई गई है, ये एक आपको अंदाज़ों के तहत बताई गई है। आपने सोना ख़रीदना तो वही 2 लाख और 2,05,000 के दरमियान है। सोने का रेट 2,15,560 है। अच्छा रीज़नेबल रेट है इस वक्त कि आप को इतना जिन्होंने 2,25,000 पे ख़रीदा था, और जब वो नीचे चला गया था 1,90,000 में आ गया था, 90s में आ गया था, तब कितना बड़ा नुकसान था। अब तो कम है, अब होल्ड करना उनके लिए ज़रूरी है वैसे। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि कल आपने माशाल्लाह गोल्ड में भी, ऑयल में भी, सिल्वर में भी, सब में फ़ायदा उठाया है, और ठीक फ़ायदा उठाया है। और देखा कीजिए, समझा कीजिए, खुद से भी अपनी अकल को इस्तेमाल कर लिया कीजिए। गोल्ड 1996.65 पर जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त है। लो इसने 1990 का लगाया है, और हाई इसने 1998 का लगाया है आज अभी। कल का जो है उसके मुताबिक
یہ کل اوپننگ ہوئی تھی 1999 پہ اور پھر اس نے ہائی جو تھا 2006 کا لگا لیا تھا اور لو جو تھا وہ 1986 کا. تو اب کلوزنگ جو ہوئی تھی اس کی 1989 پہ ہوئی تھی. ابھی جو ریٹ ہے وہ 1996 پر ہے. آج جو ریزسٹنس ہم نے اس کی کیلکولیٹ کی ہے وہ $2010 پر اونس ہے اور سپورٹ 1980 ہے. یعنی کہ 1980 کے قریب جا کے آپ نے بائنگ لینی ہے. بائنگ اس سے پہلے نہیں لیجیے گا. کئی دفعہ بائنگ بنی ہے, لوگوں نے لی بھی ہوگی, شاید انہوں نے تھوڑا بہت فائدہ بھی اٹھایا ہو, لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ لوگ بڑے نقصان میں نہ پھنس جائیں یا کوئی بالکل ہی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ واش نہ ہو جائے. اس لیے میں آپ کو بہت احتیاط سے وہ بتاتا ہوں جو میں اپنے لیے سوچتا ہوں. سپورٹ 1980 آپ نے اس کے قریب قریب جو ہے وہ جا کر دیکھ کر بائنگ کی طرف آنا ہے. لیکن زیادہ پریفرنس, جو سب سے زیادہ پریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ 2,10,000 کے قریب آنے دیں اور اس کو ریزسٹنس سمجھ کر وہاں سے آپ اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیے تو وہ سب سے بہتر ہے. اور آج امریکہ کی یعنی USA کی بینک ہالیڈے بھی ہے تو 10-11 بجے تک ہی یہ مارکیٹ چلے گی, لیکن یہ بڑی خوفناک قسم کی مارکیٹ ہو سکتی ہے. نیسڈیک 16,001 پہ چل رہا ہے. 16,100 سے ہم نے سیلنگ لی ہوئی ہے. شکر الحمدللہ فائدے میں آئے ہیں, نقصان میں نہ جانے دیجیے گا, خدارہ یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے. آئل 76.16 پر ہے اور اس کا جو لو ہے وہ 75.79 پر لگا ہے. ہائی جو ہے وہ 76.79 ہے اور آپ نے 78.5 سے 79 کے درمیان اگر یہ آتی ہے تو پھر آپ اس کو سیلنگ کی طرف دیکھیے. ویسے 78 پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور 77.5 سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں, لیکن بہت عقل اور سمجھ کے ساتھ. تو ہم نے دیکھنا کیا ہے, اس میں صرف سیلنگ دیکھنی ہے. ہم نے جو اس میں آپ کا جو بائنگ ہے اس کی طرف ذرا کم توجہ دیجیے گا, ذرا خطرناک قسم کا کام بھی ہو سکتا ہے. سلور کا لو 23.57 اور ہائی 23.74 ہے ٹوڈے, اور ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ 23.70 پہ ہے. سپورٹ اس کی 22.5 نکالی ہے اور ریزسٹنس 24.5 یا 24 سے اوپر جا کر آپ اسے سیلنگ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور سیلنگ ہی لیجیے گا. یہ پھر میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. DXY 103.709, یورو USD 1.0904, GBP USD 1.2504 اور USD JPY 149.12. یہ آج کے کرنسی پیئرز کی جو ہے وہ رداد ہے. اس میں آج کوئی میں ٹریڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا. بہرحال یہ میں نے آپ کو 4 بتائے ہیں, گولڈ, آئل, سلور اینڈ نیسڈیک. ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لیا کیجیے اور اس کے بعد ٹریڈنگ کر لیا کریں. اچھا, اب ہم آتے ہیں جو فنڈامنٹل ڈیٹا ہے اس کی طرف. تو آج تھرسڈے ہے اور آج جرمن کا فلیش مینوفیکچرنگ اینڈ فلیش سروسز نمبرز ہیں تو یہ 1:30 پر ہے. برٹن کا فلیش مینوفیکچرنگ اینڈ سروسز نمبرز ہیں, اس کے بعد یہ 2:30 پہ ہیں. اچھا, اس کے بعد USA کی آج بینک ہالیڈے ہے, اس لیے ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ 10-11 بجے کے بعد تقریباً سلو اور کلوز ہو جائے گی. یعنی سمجھے ہماری نگاہ میں کلوز ہی ہو جائے گی, کیونکہ بہت کم والیٹیلیٹی رہ جاتی ہے امریکہ کے نہ ہونے سے. لیکن اس کے باوجود جب تک یورپین ٹائم ہے آپ نے بڑا سمجھداری سے ٹریڈ کرنی ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی. تو اسٹاک ایکسچینج کے اندر کافی زیادہ تیزی اوپر کی طرف آ رہی ہے. کیوں آ رہی ہے؟ یہ اس کی بات جو ہے وہ سالڈ کوئی نہیں ہے. مجھے نہیں کوئی سالڈ چیز نظر آ رہی کہ آپ یہ کہیں کہ ان سالڈ گراؤنڈز پر جو ہے وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ میں کبھی بھی
کوئی بھی معاملہ خراب ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے ذرا سمجھداری سے کیجیے گا، اور اس کو جتنی جلدی آپ اپنے منافعوں کو کیش کراتے جائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔